गंधौजी हाथ हाय मो यूट्यूब परिवार को मु आपण मानन को बहुत सारा स्वागत जनाऊँगी। आपण माने समस्ते कौन करचंती समस्ते भल अछंती ना एटा तो मत डेली दिन क्या कथा आ गोटे कथा मु ना आज यूट्यूब रे देखिथिली सब बेले कौन गोटे सेमती सेमती कहबी मु आज यूट्यूब देखुथिली केमिति माने ब्लॉग स्टार्ट करिवे केमिति कौन कहिवे मु आज देखुथिली मु कहूची आपण माने कहिवे भल लागुची कि भल लागुनी हला। हेलो हाय समस्ते कौन करचंदी मो यूट्यूब परिवार रो नहीं आटा हला नेटा तो मु डेली कुए। हेलो हाय जय जगन्नाथ मो हेलानी हेलो हाय जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसआर वर्षा लाइफस्टाइल मो वर्षा रानी आपण मानक स्वागत जनाऊँ मो यूट्यूब चैनल को। जदि आपण मैंने मो यूट्यूब चैनल सहित जोड़ी होइकी अछंती मो वीडियो देखुछंती सब बेले आपण मानक बहुत सारा धन्यवाद। आ जो माने नुआ अछंती मो यूट्यूब चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करंतु आ मोर छोटी छोटी वीडियो को देखंतु एया कहबी। हेलो हाय जय जगन्नाथ मो यूट्यूब परिवार समस्त को मो स्वागत जनाऊँ। समस्ते केमिति अछंती भल अछंती ना आ मो वीडियो सब बेले पई देखुचन ना नाटा हलानी गा। हेलो हाय जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसआर वर्षा लाइफस्टाइल मो वर्षा रानी मो यूट्यूब चैनल को आपण मानन को स्वागत जनाऊँ। आपण माने मो यूट्यूब वीडियो देखछंती ना हलानी हलानी मो करबिनी से नो मोर जति केला जति ढेर आपण माने को मो यूट्यूब परिवार को स्वागत जनाऊँ। एटा हम घर मु जाउची वर्तमान मो नानी मा घर एपटा मो गुआड़ घर आपण माने जानछंती मोर सकाळ पाछा चिरा होची मामा सकाळ भले बाड़ बांधुची से छोटा छोटा को साइड में अरे बड़ बड़ एड़ा 8 टाका नलो चादर दे जो कोन रखी को चिड़ा ही देखु को एड़ा 5.5 बोल ना यार बड़ तो लंका से लंका ही थी सुन ले रास्ते में भाई की रास्ता रूल करना बड़ा भुवन नहीं दबु आगे जा पैसा देने से बड़ा भुवन जते दबु तार होती जा करे ना रूल लो आउ मां झका मते माटी काम करौछ इटा बसला तार हुन रास्ता पर माटी पड़छ मत को ता माटी पर काम करे मैं कल पड़ेगा काम
ସକାଳୁ ଟିକେ ପୁରୀ ଭୁବୁନି ମତେ ଦେଇକି ଖାଇତେ ଏଠି ମାଟି ବୋଉଛି ଆଣିକି ମତେ ମୋ କମର ବିନ୍ଧିଲାଣି। ଏଇଖିଣା ପୁଣି ବିଲୁକୁ ନେଇକି ଯିବ ଧାନ କଟା ହଉଛି ଆମର ଛେ ମାଟି ସକାଳୁ ଟିକେ ପୁରୀ ଫୁଣି ଦେଇଛି ଖାଇତେ ଆଜି 50 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ବୋଲି ଖାଇତେ ସେଇଟା 100 ଟଙ୍କାର କାମ କରୁଛୁ ମହାଯିବ ଯିମୁ ପୁଣି ବିଲୁକୁ ଆମର ଆଜି ଧାନ କଟା ହବ। କାଲି ଯାଇଥିଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କଟା ହେଲାନି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆଜି ମେସିନ୍ ଲାଗିଲାଣି କଟା ହବ ଆଉ ଦି ମାଢ଼ ହବ ଆଉ। ଆମ ମିଞ୍ଜ ଝିଅର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଡ୍ରେସ୍ ନାହିଁ କୋଉଠି ଖୋପାଡ଼ି ଦେଇକି ଆଜି ନୂଆ ଜାମା ପିନ୍ଧିକି ଯାଉଛି। ଯାଉନୁ ଚାଲ ଦି ଜଣ ମାଟି ବୋଇକି ସେ ଜାଣିଛି ଘଷି ବୋଇବ ପୁଣି ରାତିରେ ଘଷି ସବୁ ଗଳି ପଡ଼ିଥିଲା ଜାଣିଛୁ ନା ଗଳି ପଡ଼ିବେ କଣ ମା କେତେ ଘଷି କରିକି ବିକୁଛି ନା ଘଷି ଆମ ଗାଁରେ 5 ଟଙ୍କା ଫଡ଼ା ଦୋକାନରେ ବିକିଦେବୁ ବରା କରି ଖାଇଦେବୁ 5 ଟଙ୍କା ବିକିଦେଲେ ଫେଙ୍ଗଲା ଖାଇବା 5 ଟଙ୍କା ଫଡ଼ା କେତେ ବରା ବନ ଆଉ ଫଡ଼ା ରହିଗଲା ସେଇଟା এটা তো শুকি নেই ভালো হবে এটা রইবনি ହେଇଗଲା ଘଷି ବୋଇକି ମାଟି ବୋଇକି ପୁରା ଥକା ହେଇଗଲା ଆସିକି ବସି ଯାଇଛି ତଳେ ମୋ ମା ତାର ଶୋଇଲାଣି ବିଲକୁ ଯିମୁ ଆମର ଗୋବର ଚକଡ଼ା ହବା ପାଣି ପଡ଼ିକି ଚକଡ଼ା ହେଇକି ରହିଛି ବୋଧେ ଗୋବର ବି ଚକଡ଼ିମୁ। ମାଛଟା କିଏ ଖାଏ ଏଇ ମାଛଟା କିଲୋ ହେଲା 650 ଟଙ୍କା 650 ଟଙ୍କା ନା ମାଟା ଆମ ପୁଅ କହିଲା ଆମର 650 ଟଙ୍କା ହବ ମୁଁ ଦେମିନି ଖାଇବା ପାଇଁ ଘରକୁ ମାନେ ଦବୁ ମତେ ଏଇ ମାଛଟା ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମ ହେ ବାଗା ଯାଉଛି ମୁଁ ଏଇ ମାଛଟା ଖାଇବି ମତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ ଖାଲି ଟମାଟୋ ଦେଇକି ରନ୍ଧା ହବ ବୋବାଲ ଲାଗିବ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଦେଇଥିଲେ ସମ୍ବାଦ କତରୁ ଆଣିକି ରଖିଲାଣି ରବିବାର ଦିନ ଆମର ଚିକେନ୍ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଖାଇନଥିଲି ଆଉ ମୋ ମା ରଖିଦେଇଥିଲା ଫ୍ରିଜ୍ର ପୁରା ସେଟା ଚିଲ୍ ହେଇକି ରହିଛି ଆଜି ବାଗା ଯାଉଛି ମୁଁ ଖାଇବି ମଙ୍ଗଳବାର ଆଜି ମୋର ମଙ୍ଗଳବାର ନାହିଁ ମୁଁ ଖାଇବି ଆଜି ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଏକାଉଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟାଲ ମୋ ମାର ମୁଁ ଏକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ନେଇଯାଇଛି ଏଇଟା ମୋ ମା ଯେତିକି ସବୁ ପଇସା ରଖିଛି ମୁଁ ଆଜି ଫୋନ୍ ପେ ନହେଲେ ଗୁଗୁଲ୍ ପେ ଖୋଲିବି ସବୁ ପଇସା ଉଠେଇକି ଖାଇବି ଖାଲି ମୋ ମା କହୁଛି ଆ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯିବା ଏଠିକି କାମ ଅଛି ଯିବା ସେଠିକି କାମ ଅଛି ଯିବା କୁଆଡ଼େ ଯିବା ମୋତେ ଘରେ ବସେଇ ହେଉନି ଖାଲି ଟିକେ 5 ମିନିଟ୍ ବସିଥିବୁ କି ନାହିଁ ଏଠି କାମ ଅଛି ଯିବା ସେଠି କାମ ଅଛି ଯିବା ସେଠି କାମ ଅଛି ଯିବା ଆଜି ଭତ୍ତା ଦିଆ ହେଉଛି ଆଜି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ଭତ୍ତା ଦିଆ ହେଉଛି ମୁଁ ଚାଲୁଛୁ ଆଜି ସକାଳୁ ତା ମୁହଁ ଚାହିଁକି ଆଜି ଉଠିଥିଲି କିଛି ଆଜି ଖାଇତେ ମିଳୁନି ବରା ଘୁଗୁନି ଟିକେ ଖାଇକି ଆସିକି ଦିନ 11ଟା ଆଜିଲାଣି ଏବେ ଯାଉଛି ବାଇଗଣ ଟମାଟୋ ପୋଡ଼ିକି ଭାତ ଖାଇମି ମାଛ ବାଗା ସରିଛି ଦିନ ବେଳା ଖାଇବି ଚୁଲି ବି ଦଉନି ଘଷି ପଡ଼ିବ ଆହୁଣ୍ଡି ଆଣ୍ଟି ଧର ଯା ଗୁଡ଼ା କାହାକୁ ଡାକୁଛ ବହୁତ ତାଲାଣି ପୁରା ଏମିତି ଶୁଣିଲ ଖାଇଟା ଆଣୁ ସେ ନଡ଼ିଆ ଇଏ ସବୁ ଧରିକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ବୋଟଲଟା ନା ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ପାଣି ପିଇକି ତାକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେବା ତମ ଝିଅକୁ ଗୋଡ଼ା ଟିକେ ଦେଇଥିବି ବାଁଶକୁ ତା କଥା ଆଣିଦେବ ଠିକ୍ ଆଜି ଖାଲି ଆମକୁ ଏଇଠି ଛାଡ଼ିକି ଦେମା
যা একটা ওটা কোন না এই নড়িয়া এবার কোনটি আনো খড়িয়া খাইও এটা তাকি নথিলা না কমই করা নষ্ট করা করছি মোবাইল নথিলা করছি এই তো দিলারে ঠিক আছে চলে যা অঙ্গনওয়াড়ি ছুটি হয়ে গেল মামুন এটা 12টা খন্ড হইলানি বোধে সিঙ্গিক্স কটি দুই দিদি ঠিক কি চুলিলো ওখানে ধোঁয়া হচ্ছে বাইগন টমেটো দলা কে খাইবো আস চিংড়ি শুকা তোড়ি মাছ কি মাছ দেখা বুঝনা তো ছুয়া নেই যো নটাটা গোটে গଣ୍ଠି বগেই রখি দেবে দাই ও देखो हाँ की पैसा ना हाँ जातो बता कहाँ जातो बोलो कता जातो रे मोर एटा मोर मुआ जाई रे मामू घर खासी ए मामू घर बाहर पड़े पाटी काना मोर बच्चा खाई जाने जल्दी कर दुनिया खा दे नीलो हां खाना तो खाई की गरम भात गड़ा जाउची रंधा सुनु नहीं लगा हाँ आज बता हम जाके न बोला